जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो रे पुणी थरे स्वागत। आज प्रसंग रे आमे कहिबाकु रखुचु कर्मयोग प्रकरण रे व्यक्ति मानक पाई संसार बंधन रु मुक्त हेबार उपाय सब कौन रही। देखंतु दर्शक बंधु माने आमे आपण माने समस्त जानिथे गोटे यज्ञ भली एक कर्म रही। तेणु यज्ञ कर्म कहिले आपण माने समस्त बुझंती ब्राह्मण माने आसी समिध सजाड़ी अग्नि स्थापन करिया को यज्ञ कहा जाए नाई। केवल सेटा को जो यज्ञ कहा जीवन ता नुहे। यज्ञ बहु जिनस संसार यज्ञ कर्म अंतर्भुक्त। देखंतु आमे जप करिवा सी भी जप यज्ञ ने जीव, स्वाध्याय करिवा स्वाध्याय यज्ञ ने जीव, दान करिवा सी भी यज्ञ ने जीव। तेणु से भली आउ आमे जेते सब कर्म कर सब यज्ञ कर्म जीव। ता सहित निजर कर्तव्य कर्म सब रोची। किए व्यवसाय करुच्ची, किए चाकरी करुच्ची, किए परिवार अन्यान्य समस्त कर्म कथा बुझुची। यही सब गुड़ाक यज्ञ कर्मर अंतर्भुक्त। किंतु यज्ञ कर्मर अंतर्भुक्त हवा संगे संगे एक यज्ञार्थ कर्म रही। यज्ञार्थ कर्म कौन ना, यज्ञार्थ कर्म होउची संसार मंगल पाई, संसार हित साधन पाई जो कर्म करा जाए बा परहित पाई जो कर्म करा जाए ताकू यज्ञार्थ कर्म करा जाए कहा जाए। यज्ञार्थ कर्म रे व्यक्तिर लाभ कौन थाए ना, तार पूर्व संचित कर्म सब नष्ट हो जाए थाए। से से कौन सी जिनस बंधन रे पड़े ना, कारण तार निज स्वार्थ पाई से किछि करे ना। तेणु यही सब जिनस हूँ कौन ना यज्ञार्थ कर्म। तेणु यज्ञार्थ कर्म रे व्यक्तिर प्रारब्ध कर्म जदि किसी पाप थाए से गुड़ाक नष्ट हो जाए। जेते बेले आमे संसार रे सबुबले अन्यर मंगल चिंता करिक सब कर्म करवा, निज स्वार्थ पे किछि न करवा, सेते मनुष्यर मध्य पाप सब नष्ट हो जाबो। आमे संसार मंगल करवानी, खाली दिन राति जप करवा, ईश्वर कर्म करवा, निज स्वार्थ पे सब करुवा, ताहले आमर केते बेले आम पाखरु पाप नष्ट हेबो नाही। तेणु पाप नष्ट होवाई यज्ञार्थ कर्म दरकार। निजर प्रारब्ध कर्म नष्ट होवाई यज्ञार्थ कर्म दरकार। यज्ञार्थ कर्म द्वारा कौन हुए ना, मनीष संसार बंधनटा रु मुक्ति पायर मार्ग खुली जाए। तेणु व्यक्तिर उद्देश्य, व्यक्तिर स्थिति तार उद्देश्य भितर रही है कौन ना, व्यक्तिर कुस्थिति उद्देश्य भितर रही है। व्यक्ति जहाँ कर्म भी करे, जड़े मनीष जहाँ भी कर्म करे, तेणु से कर्मटा तार उद्देश्य नहीं होता है, क्रिया भितर नुहे। केमती ना, देखंतु जड़े व्यवसाय करुच्ची, जड़े व्यवसाय कले तार लक्ष्य कौन रोची ना, मु किपरि पैसा अधिक रोजगार करी। तेणु दिन सारा से दुकान खोलिकी बसो, रोज पैसा केते हला कौन हला टोटाल सब पैसा गणिकी बाक्सरे थोब, दुकान ताला पकईदेव, दुकान ताला घर को आसी विश्राम नब। हेले भी तार लक्ष्यटा कौन, तार लक्ष्यटा सब थो से पैसा उपर। कहीं मुझे ये रोजगार कली, जदि कम होता सब मुंडे चिंता हम, आज रोजगार बहुत कम है, आज बेपार भल ना, जदि अधिक है भी ना आज बेपार भल, तार खाली लक्ष्य से उद्देश्य। तेणु यही जिनस गुड़ाक हूँ कौन ना, एटा निज स्वार्थ है, एगुड़ा यज्ञार्थ कर्म एगुड़ा जीवनी, एगुड़ा केबे हेले यज्ञार्थ कर्म जीवनी। तेणु जेते बेले सेमिति जड़े सबुले कौन करुच्ची ना, यज्ञ कर्म करुच्ची, अन्य हित पे कार्य करुच्ची, तार सबुले चिंताधारा रहा कौन ना, भगवान को उद्देश्य। तेणु सकल घटे नारायण, भगवान सर्व घटे विद्यमान। जी अन्यर हित पे सब कर्म कला, से भगवान को कर्म कला, ईश्वर को कर्म कला। तेणु ईश्वर निज स्वार्थ पे किसी कलानी, ईश्वर भी कला, माने से यज्ञार्थ कर्म। ता द्वारा कौन हो ना, ता सब से परमात्माभिमुखी ही रोचे। व्यक्ति सब परमात्माभिमुखी हो, भगवान को चिंतन करुच्ची, भगवान को चिंतन करके अन्यर मंगल करुच्ची। तेणु सी जिते कर्म जिते समाप्त रोचे, दिन सारा करू कि जिते समय भी करू, सी पर मंगल कर्म जी समय बाहर कर संसार भितर से कर्म कर सारे तार उद्देश्य रोचे भगवान पे कर्म आज ये पुणी का आहरी किसी समय बाहर कर पुणी आउ कि कर, तार उद्देश्यटा से भीतर सब रोचे, तार उद्देश्य स्थितिटा से भीतर सब रोचे। तेणु विभिन्न श्रेणीर व्यक्ति मान कर्म सब भिन्न भिन्न रही। निज कर्म ब्राह्मणर कर्म जमती
ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆଦି କରିବା କଥା ତାର ଏଇଟା ଆଉ ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ତା ନିଜ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ ଯଦି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମଟା ହେଉଛି ପରଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ ତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନୁହଁ ନା, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ହେବ ପରଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ଆମ ନିଜ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ନେଇକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ କର୍ମଟା ସବୁବେଳେ କଲେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମେ ପାଇବା। ଆମେ ପରଧର୍ମଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଧର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଆଗେଇବାଟା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ଯାହା ବି କରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ପରହିତ ପାଇଁ କରିବା। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ମାନେ ସେଇଟା ପରହିତ ପାଇଁ, ପର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଇ ସବୁ ଆମକୁ ବନ୍ଧନକାରକ କେତେବେଳେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ, ମାନେ ସକାମ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କାମନା ବାସନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜକୁ ସୁଖ ଆରାମ ଦେଉଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଗ ବିଳାସ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ସକାମ କର୍ମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚିକି ଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେବା, ଗୋଟେ ସଭା ସମିତିରେ ଆମେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେବା, ଆମେ ସେଠି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିବେ ଇଏ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସୁଛି ଆର। ତେଣୁ ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରେରଣାଟା ବଢ଼ିବ, ଯେମିତି ସେଇଭଳି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଲୁଚି ରହୁଥିବ, ସେସବୁ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି, ଆମେ ସଂସାରରେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚିକି ନଥିବ, ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି ଥିବା, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ସବୁ କର୍ମ କଲେ ସେଇଟା ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ଦେବେନି। ଆମେ ଯୋନି ଜନ୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।